Mga suking tigpaminaw kay summer man ron ubani ang Team Lokapa nga maligo sa Banyan Spring nga nahimutang sa Tabugon, Cebu. Perya buyag nindota silang tubig diri mga suking tigpaminaw. Tin-aw kay tanan makita nimong isda nga namahaw or naniudtod kana dipindin animo kung unsa karuasa mo adto. Ato sang paminaw nato ang mga field reporter nga naa sa Banyan Spring unsa ilang masulti. Sa umak naman unsa ka lauma. Buang na 7 feet oh. Pito ka tiil. Oh, nindota dire pero buyag. Dira may permi ingkot as kay utong mga 2 minutes and 2 seconds. Ana pala umay. Ang Banyan Spring nahimutang sa Barangay Maslog, Tabogon, Cebu. Ilang operating hours is every day, alas 6 sa buntag hangtod sa alas 6 sa hapon. Aduna kini entrance fee nga 150 per person plus 30 pesos environmental fee. Ang tubig dito dili kayo tugnaw ug ma-enjoy jud ka. Ang lawom nga parte ni ining Banyan Spring kay 7 feet ang gilawmon. Kinahanglan ka kay balo mo langoy or magdala ka og life vest. Ug alang sa dugang pangutana, email them at banyanspringsresort@gmail.com kanang Springs Nanay S or contact them sa 0929-477-2056. Tanawa ni nga parte sa video mga suking tigpaminaw akong pasudlon ang drone ngadto padong sa 7 feet. Daghang kay nangaligo diri, nya enjoy kay sila. Nang usa gadag floater ni hay si ate. Atong pasudlon bahala naglisod basta alang sa atong tulumanon nga inyong tulumanon. Mga suking tigpaminaw, okay dara mao nang 7 feet mga suking tigpaminaw. Laom kinis tanan nindot kay sawom ngadto. Okay mauli na ta kay ngano padong na taan ni sa plaza sa Tabogon. Wag unsa pa man tangad to, magwili-wili tangad to, naay bridge ka to gamay tanaw na to ron. Let's go. Nandito kami sa unsa ni diri? Paseo Tabogon. Red lit mo no? Hindi ko na. Lulayot. Ay paglayatin. Ni aksyon kuwan mga sok hindi paminaw. Bala ka niya! Diri nindota gid noon susto ara tin-aw kay ilang tubig diri sa ilang dagat hubog ka ni Lisura Iwili mo nilang bridge nga nindot kay tanan hayahaya ani nila diri no ang dagat may pagkabaloron hangtod sa walay balod Lisura Iwili hubog oy nindot kay diri oh asa pasol kots na agnista diri kots ug kani nga parte mga suking tipaminaw ubani kami nga magtungan og ride padong sa bridge nga gamay oy una pa din ako malimtan daghang salamat sa mga suking tipaminaw diha sa Tabogon Usbaw Tabogon. Uswag, Usbaw day, Usbaw Tabogon. Lami oy. Allah. Sa atong mga suking tigpaminaw sa kahanginan, ayog kalimot og comment down below asa nasad mi manoroy sunod. Kita kits next video. Hey, napon. Shout out. Oh, shout out dira. Oh, sama na. Tayata. Hasta mo ang oh, shout out. Og diri nyo makita si Tintin maro-maro kayo pinapangutana ba. Oh, nya pina-smile din, pinalakaw kuyo kaysa. Naik ka na. Apa kay naman naik ka na police station nga guba. Dara jud dapit. Kuya ato na lang mo. Bitaw no. Layo para ba kay may kuan pa may pardo. Tanom, ikaw tanom. Igutan no, abnormal eh. Pakan gas ni plant na.